ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذريته يا أرحم الراحمين. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मिल जो भाई सफ़ेद दुरुस्त कर लें الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जामे के उस्ताद अमीरुल मासाजिद साहब उन्होंने एक आदमी को भेजा है खदमत खलक के लिए, तो उसके साथ खुसूसी तौर पे तावन फरमा दें। इसी तरह के एक और आदमी है, वो बेचारा मजबूर है, उसके साथ भी तावन फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह बीमारों को शफ़ा अता फरमा। या अल्लाह जो फ़ौत हो चुके हैं अपनी रहमत के साथ उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, कश्मीर के अंदर मज़लूम मुसलमान हैं उनकी मदद फरमा, मुजाहिदीन की मदद फरमा। या अल्लाह हर तरह की मुसीबतों से हम सब को महफूज फरमा। या अल्लाह जो सलाब की ज़िद में हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह ऐसे अज़ाब से हम सब को महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिही या अरहमर राहिमीन।